Le thème du message d'aujourd'hui s'intitule « Le cadeau de Dieu ». Alléluia. Et pour cela, nous allons aller ensemble à la Bible, à la parole de Dieu, à l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, verset 16. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Je lis la parole du Seigneur. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Ce message d'aujourd'hui sera traduit en arabe, comme je l'ai annoncé, afin que vous puissiez partager à vous qui êtes connectés, à tous vos amis arabophones qui sont dans différents pays du monde, qui aimeraient écouter l'évangile, en savoir plus sur Jésus, mais peut-être qui n'ont pas dans leur langue accès facilement à des prédications bibliques. Donc, la traduction de l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Injil Yohanna, chapitre 3, 16. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. Le message s'intitule Le cadeau de Dieu. الاسم ديال الميساج ديال اليوم هو الهدية الله. Le verset que nous venons de lire est un verset qui parle du cadeau que Dieu a donné à l'humanité. هذا الجزء اللي قريناه كيهضر على الهدية اللي الله عطى العالم. Nous sommes maintenant en décembre et nous savons que dans tous les pays du monde, احنا الآن في ديسمبر وعارفين أنه كاع في العالم on fête la naissance de Jésus. كنديروا الزيادة ديال يسوع المسيح كنحتفلوا بها. Bien qu'on ne sache pas la date précise de cet événement, واخا ما عارفينش شنو هي التاريخ ديال المحدد ديال الزيادة ديال المسيح. le plus important ce n'est pas de savoir quel jour Jésus est venu au monde. المهم ماشي أنه نعرفوا اليوم بالضبط اللي جا فيه زاد فيه يسوع المسيح. Mais pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jésus dans le monde? ولكن المهم هو علاش الله أرسل يسوع المسيح للعالم. La naissance de Jésus est le plus grand cadeau que Dieu, notre Père, ait offert à l'humanité. الميلاد ديال يسوع المسيح هو أكبر هدية أعطاها الله للعالم. Il faut savoir que parmi tous les prophètes qui ont existé dans l'histoire, تعرفوا أنه ما بين جميع الرسل اللي كانوا في التاريخ en dehors de Adam et Ève, Jésus est le seul à être né d'un miracle. من غير آدم وحواء تعرفوا أنه يسوع المسيح هو اللي تزاد بلا أب. Jésus a été envoyé par Dieu en tant que deuxième Adam. يسوع المسيح كان ترسل من عند الله باش يكون آدم الثاني. Car le premier Adam avait échoué à sa mission et avait désobéi Dieu. لأنه آدم الأول هو خسر في المهمة اللي أعطاها الله وعصى الله. Mais Dieu aurait pu laisser l'humanité comme ça, car il est souverain. الله كان بإمكان ديالو يخلي العالم هكذا داير لأنه هو حكيم على كل شيء. Car nous avons décidé nous-mêmes de désobéir Dieu. لأنه إحنا اللي درنا أنه نعصوا الله. Et de génération en génération, le péché a été transmis par le sang. ومن جيل لجيل الذنوب تنتقلوا من جيل لجيل عن طريق الدم. Mais il y a eu un seul être humain qui est né avec le sang qui n'était pas contaminé par le péché d'Adam. ولكن كاين واحد هو اللي تزاد بلا ما يكون فيه دم مسخ بالدم ديال آدم. Et nous savons que c'est Jésus-Christ. وكنعرفوا أنه هو يسوع المسيح. Dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 10, il est écrit: En effet,
si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Romains dans le chapitre 5, verset 10, au verset 12. في روما 15 فإن كنا ونحن أعداء قد تصالحنا مع الله بموت ابنه فكم بالأحرى نخلص بحياته ونحن متصالحون وليس هذا فقط بل إننا نفتخر أيضا بالله بفضل ربنا يسوع المسيح الذي به نلنا المصالحة الآن. Vous savez la différence entre Dieu, notre Créateur, et nous, l'être humain? تعرفوا أنه الفرق بأنه ما بين الله والإنسان. C'est que Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les mauvais, sur les gentils et sur les méchants. أن الله كيعطي الشمس للناس اللي مزيانين والناس اللي خايبين. Dieu offre son cadeau même à ceux qui ne l'aiment pas, même à ses ennemis. الله كيعطي الهدايا ديالو حتى للناس الأعداء ديالو هذوك اللي كيبغيو واللي ما كيبغيوش. Mais nous, lorsque nous offrons un cadeau, nous l'offrons à quelqu'un que nous aimons. ولكن حنا ملي كنعطيو واحد الهديه كنعطيوها غير للناس اللي كنحبوا. Nous offrons un cadeau à quelqu'un que nous estimons qui mérite ce cadeau. كنعطيو حنايا الهديه غير للناس اللي كنقولوا راه يستحق هذه الهديه. Alors que Dieu, lorsqu'il a offert le pardon des péchés, مني أنا والله أعطى الغفران ديال الذنوب. il l'a offert à des personnes qui ne le méritaient pas, vous et moi. أعطاه الناس اللي ما كيستاهلوش. Parce que le salut est quelque chose que personne ne mérite. لأنه باش تعتق من جهنم حتى واحد ما كيستاهلو. Dieu est notre plus bel exemple à suivre. الله هو أحسن نموذج باش نتبعوه. Personne ne va dépenser de l'argent, on va économiser toute l'année pour acheter un cadeau cher à son ennemi. حتى واحد ما غادي يخلي الفلوس جمعهم العام كامل باش أنه يعطي العدو ديالو. Dieu a donné tout ce qu'il est à ses ennemis. الله عطى كاع داكشي اللي عنده للعديان ديالو. Nous, l'être humain, nous disons, c'est l'autre personne qui doit venir vers moi. حنا الناس كنقولوا أنه الآخر هو اللي خصو يجي عندي. Parce que c'est cette personne-là qui m'a blessé et qui m'a fait du mal. لأنه هذاك الآخر هو اللي دار فيا خطية هو اللي تعدى عليا. Mais la logique de ce monde n'est pas la logique de Dieu. ولكن حنا كيفاش كنشوفوا الحاجة ماشي نفسها كيف ما الله كيشوفها. Même si tu vis dans ce monde, tu dois vivre avec la pensée du royaume de Dieu. واخا كتعيش في هذا العالم خاصك تعيش بالتفكير ديال مملكة الله. Dieu nous a enseigné à donner le meilleur à nos ennemis. الله علمنا أنه نعطيو الحاجة المزيانة للأعداء ديالنا. C'est par cela que nous montrons l'amour véritable de Dieu. بهذا الشيء كان نوريو الحب الحقيقي ديال الله للناس. Car aimer celui qui nous aime, même les non-croyants le font. لأنه لا حبينا غير الناس اللي كيحبونا حتى الناس اللي في العالم اللي ما مزيانينش كيديروا نفس الشيء. Offrir le meilleur cadeau à son meilleur ami, même les non-croyants le font. أعطي واحد يعطي أحسن هدية لأحسن صديق راه حتى الناس اللي خاطئين في العالم كيديروا نفس الشيء. Mais Dieu s'est humilié lui-même envers sa création. ولكن الله هبط وتعاوض باش يجي لعند الناس اللي خلق. Jésus est la parole de Dieu. يسوع المسيح هو كلمة الله. La Bible le dit.
الكتاب المقدس الإنجيل كيقولوا Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1, verset 1, il est écrit: Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. في إنجيل يوحنا 1:1 في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله به تكون كل شيء وبغيره لم يتكون أي شيء مما تكون فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. Au chapitre 1, verset 14 du même chapitre, il est écrit: Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. وفي يوحنا 1:14 والكلمة صار بشرا وخيم بيننا ونحن رأينا مجده مجد ابن وحيد عند الآب وهو ممتلئ بالنعمة والحق. On dit souvent que ce qu'un homme a de plus précieux, c'est sa parole. كنقولوا عموما أنه الواحد الحاجة اللي كتكون غالية عنده هو الكلمة ديالو. Parce que c'est à travers ta parole que tu fais une alliance avec quelqu'un. لأنه عن طريق الكلمة ديالك اللي كدير عقد مع شي واحد. C'est par la parole que tu pardonnes quelqu'un. لأنه عن طريق الكلمة ديالك اللي كتغفر لشي واحد. C'est par ta parole que tu décides de maudire quelqu'un aussi. عن طريق الكلمة ديالك أنه كتقول أنه تموديك quelqu'un. Dieu lui-même, dans la Bible, nous dit qu'il jure par sa parole. الله كيقول لنا في الكتاب المقدس أنه كيحلف بالكلمة ديالو. Il ne peut pas jurer par quelqu'un ou quelque chose plus grand que lui, car il n'y a personne qui soit plus grand que Dieu. ما يقدرش الله يكون يدير كلمة كبر من الكلمة ديالو كبر منه. Donc si Dieu a juré par sa parole qu'il allait pardonner l'être humain, لأن الله حلف عن طريق الكلمة ديالو أنه يغفر للناس. Dieu le Père a juré par son Messie, son Fils Jésus-Christ, qu'il allait pardonner l'être humain. الله حلف عن طريق يسوع المسيح أنه غادي يغفر للناس. Quand quelqu'un donne sa parole, ملي كيكون شي واحد كيعطي الكلمة ديالو il scelle une alliance. كيدير واحد العقد. Dieu a scellé une nouvelle alliance avec sa création lorsqu'il a envoyé sa parole, Jésus-Christ, sur la terre. الله دار عقد مع الناس جميعا فاش رسل يسوع المسيح كلمته للناس. Et c'est là où nous devons comprendre le mystère de Dieu. وهنا اللي خصنا نعرفوا الله الداخل ديالو. Dieu t'aime, mon frère, ma sœur. الله يحبك. Et Dieu te l'a prouvé, Dieu te l'a montré. والله برهن عليه. Toi aussi maintenant, tu dois montrer à Dieu que tu l'aimes. حتى انت دابا خصك تبرهن لله انك تحبه. La véritable parole est accompagnée par une action. الكلمة الحقيقية هي اللي كتكون متابعة بأعمال. Tu ne peux pas dire à quelqu'un je t'aime, mais derrière son dos, tu le critiques et tu lui fais du mal. ما يمكنش تقول لواحد انك تحبه ولكن من ظهره غادي تقول ليه راه تكريتيكيه تكون تقول كلام خايب عليه. Dieu, lorsqu'il a envoyé, il a donné sa parole, Jésus, il a été accompagné d'une action qui est le sacrifice à la croix. الله فاش رسل يسوع المسيح الكلمة ديالو دار معاها فعل هو يسوع في الصليب، عطى يسوع في الصليب. Dieu a établi un jour dans l'histoire de l'humanité. الله حقق واحد اليوم في العالم où il va déverser sa colère sur toute personne qui l'ont rejeté. وفي ذاك النهار غادي ينزل الغضب ديالو لكاع الناس اللي رفضوه.
Mais pour l'instant, il est en train d'user de patience. ولكن الآن راه عنده الصبر. Parce qu'il croit que toi, tu peux te repentir encore. لأنك آمن أنك أنت تقدر باقي غادي تتوب. Parce que si tu meurs sans t'être repenti de tes péchés, ton âme ira en enfer. لأنك لما تتوب على الذنوب ديالك الروح النفس ديالك غادي تمشي لجهنم. La colère de Dieu doit tomber sur toute l'humanité. الغضب ديال الله غادي خصو ينزل على كاع الناس جميعا. Pourquoi? علاش؟ Parce que toute l'humanité a péché devant Dieu. لأن الناس جميعا داروا الأغلاط من جهة الله. Et toute l'humanité doit être corrigée par Dieu. والناس كاملين خصهم يكونوا يتصالحوا مع الله. Mais c'est là où nous voyons la différence entre le Dieu de la Bible et les autres divinités. وهنا اللي كنشوفوا الفرق ما بين الإله ديال الإنجيل الكتاب المقدس والإله الآخرين ديال الناس الآخرين. C'est que le vrai Dieu est le vrai berger qui donne sa propre vie pour ses brebis. أن الله الحقيقي هو الله الراعي اللي كيعطي حياته للنعاج ديالو. Les autres idoles et les faux dieux, les fausses divinités, هذوك الآخرين الإله اللي ديال الغلط ne sont pas des bergers. هما ماشي راعيين. Ils demandent à leurs brebis de mourir pour eux. كيقولوا للنعاج ديالهم انه يموتوا على قبلهم. Mais Dieu lui-même a décidé de faire tomber sa colère sur son propre fils. ولكن الله بنفسه قرر انه يهبط الغضب ديالو كامل على ابنه يسوع المسيح. Voilà pourquoi lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, Isaac, داكشي علاش فاش الله طلب من ابراهيم يعطي تضحيه هو التضحيه ديالو ابنه اسحاق. quand Dieu voit qu'Abraham est prêt à obéir Dieu, الله فاش شاف انه ابراهيم بغى انه يطوع الله au plus haut niveau, في النيفو عالي, qui est de sacrifier la personne qu'il aime le plus sur la terre, انه يضحي بالشخص اللي كيبغي اكثر في الحياه كامله. Dieu empêche Abraham de tuer son fils. الله قال لابراهيم صافي ما تقتلش ولدك. Pourquoi? علاش؟ Parce que Dieu avait déjà prévu de sacrifier son propre fils. لان الله كان فرض انه غادي يعطي تضحيه ولده يسوع المسيح. La souveraineté d'un roi. لانه الله المقدس مجيد على كل شيء. Il dit, Dieu, الله il pense, si un homme est prêt à sacrifier son fils, moi qui suis Dieu, je ne vais pas sacrifier mon fils. كيقول انه اذا كان انسان بغى يعطي تضحيه ولده واش انا اللي اله ما نقدرش نعطيه ولدي. Dieu ne va jamais demander quelque chose à un serviteur que lui-même n'est pas prêt à faire. لا ما غاديش يطلب لشي واحد يدير شي حاجه اللي هو الله ما غاديش يديرها لنفسه. Si Dieu te demande de l'aimer, c'est parce que lui t'a d'abord aimé. إلى الله قال لك تحبه لأنه هو حبك الأول. Si Dieu te demande de lui obéir et de te soumettre à sa parole, c'est parce que lui s'est déjà soumis à sa parole par son fils Jésus-Christ. إلى الله كيطلب منك أنه تطيع وتتبع الكلمة ديالو لأنه هو نفسه تبع الكلمة ديالو بيسوع المسيح. Si Dieu te demande de renoncer au plaisir de ce monde, c'est parce que lui aussi, il a déjà renoncé à ses plaisirs, à sa royauté, pour venir mourir pour toi à travers Jésus. إذا كان الله هو يطلب منك تحيد كاع الشهوات ديال هذه الدنيا لأنه هو خلى العرش ديالو باش يجي للصليب ويضحي. Si Dieu te demande de pardonner tes ennemis, c'est parce que Dieu nous a déjà pardonné, nous qui étions ses ennemis et qui avons péché devant lui. إلى الله قال لك أنه تغفر للناس الأعداء ديالك لأنه هو راه غفر لنا حنا كنا أعداء ديالو وغفر لنا. Dieu a inspiré un de ses serviteurs appelé l'apôtre Paul. الله أعطى أفكار l'apôtre Paul. Et l'Esprit de Dieu l'a inspiré à écrire une lettre qui s'appelle la lettre aux Colossiens.
والله أعطى أفكار باش يكتب واحد الرسالة للناس كيسموا الكولوسيان. Et il est écrit dans le chapitre 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Écoutez bien. Le Fils, qui est visible, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui, en Jésus, en son Fils, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui, par Jésus, et pour lui. Il existe avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. L'Église avec un grand E, c'est les croyants. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, car c'est le premier à être ressuscité, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui, en Jésus. Il a voulu par Jésus-Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, Jésus, par son sang versé à la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps charnel, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. C'est chapitre 1 du verset 15 au verset 23. في رسالة كولوسي 1:15 هو صورة الله الذي لا يرى والبكر على كل ما قد خلق إذ به خلقت جميع الأشياء ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى أعروشا كانت أم سيادات أم رئاسات أم سلطات كل ما في الكون قد خلق به ولأجله هو كائن قبل كل شيء وبه يدوم كل شيء وهو رأس الجسد أي الكنيسة هو البداءة وبكر القائمين من بين الأموات ليكون له المقام الأول في كل شيء ففيه سر الله أن يحل بكل ملئه وأن يصالح به كل شيء مع نفسه إذ أحل السلام بدمه على الصليب فبه يصالح كل شيء سواء ما كان على الأرض أو ما في السماوات وأنتم ما كنتم في الماضي أجانب وأعداء في الفكر بأعمالكم الشريرة قد صالحكم الآن في جسد بشرية ابنه بالموت وذلك لكي يحضركم فتمثلوا أمامه وأنتم قديسون بلا ذنب ولا لوم على أن تثبتوا فعلا في الإيمان مؤسسين وراسخين وغير متحولين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه الذي بشر به للخليقة كلها تحت السماء وله صرت أنا بولس خادما. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Normalement, toi et moi, nous devions payer notre péché en enfer pour l'éternité. خصنا انت وانا نمشيو على قبل الذنوب ديالنا لجهنم ابديا. Mais Dieu, notre Père, a fait payer son Fils Jésus-Christ, le Messie, à notre place. ولكن الله الاب خلص على قبلنا بارسل يسوع المسيح في بلاصتنا. C'est comme s'il a échangé Jésus contre toute l'humanité et il a laissé partir Jésus, que le diable se moque de lui pendant 3 jours. لأنه حتى في الصليب يسوع المسيح دار تبادل حتى يسوع المسيح بدل الناس جميعا وخلى يسوع المسيح 3 أيام أنه إبليس يستهزأ به. Et aujourd'hui, la seule chose que Dieu nous demande,
c'est d'être reconnaissant envers ce si beau cadeau. والحاجة اللي كيطلب لنا الله الآن أنه نكونوا معترفين وشاكرين على هذه الهدية اللي أعطانا. Dieu t'aime tellement, mon ami. الله يحبك كثيرا يا أخي. L'amour de Dieu envers toi est si grand. حب الله لجيتك أنه كبير جدا. Il n'y a pas un autre prophète dans l'histoire qui ait donné sa vie pour toi comme Jésus l'a fait. ما كاينش شي رسول في العالم اللي عطى حياته عليك من غير يسوع المسيح. Il n'y a même personne d'autre qui aurait pu le faire. ما كاينش واحد اللي يقدر يعطي حياته. Parce que le diable n'aurait pas accepté un pécheur contre un autre pécheur. لأن إبليس ما يقدرش أنه يقبل واحد اللي كيدير الذنوب يعطي حياته على واحد آخر اللي كيدير الذنوب. La loi de Dieu القانون ديال الله est clair. هو باين. Il a dit les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. قال أنه الناس اللي كيكذبوا ما غاديش يورثوا مملكة الله. Et toute l'humanité a déjà menti. والعالم كامل كذب. Le seul qui était parfait, qui n'avait jamais commis de péché, c'est Jésus-Christ. الوحيد اللي هو ما عمره ما دار ذنوب ما عمره ما غلط هو يسوع المسيح. Jésus est le seul être humain qui n'a jamais péché de l'histoire. يسوع المسيح هو الإنسان الوحيد اللي ما عمره ما دار ذنوب وأغلاط في تاريخ الإنسان. Si je peux vous l'expliquer, il avait un casier judiciaire vierge. حنا أنه إذا شفتم أنه كان عنده ورقة ديال المحكمة خاوية ما فيها والو. Mais nous avons un casier judiciaire très chargé. حنا بحال عندنا ورقة ديال المحكمة اللي عامرة فيها بالذنوب. Nous avons beaucoup de condamnations. عندنا بزاف ديال الحوايج في هذه الورقة. À notre rencontre. جيتنا. Quand Jésus arrive devant le juge, ملي يكون يسوع المسيح يجي قدام العادل. il n'y a rien à dire contre lui. ما كاينش حتى حاجه ما نقولوا على قبله. Même le diable n'a rien à dire contre Jésus. حتى ابليس ما عنده ما يقول قدام Le يسوع diable المسيح. regarde les archives de ses démons. لا ابليس كيشوف الاوراق اللي Il dit, قدامه على يسوع المسيح. J'ai une liste contre tous les êtres humains, mais là, il y a un bug dans mes fichiers là. كيشوف انه عنده Le nom de Jésus n'y est pas. كيبان لي ذنوب ديال جميع الناس ولكن كيبان لي انه يسوع المسيح ما كاين والو. Il n'a jamais désobéi une seule loi de Dieu. يسوع المسيح ما عمره ما غلط قدام الله وعصى الله. Jésus n'a jamais demandé pardon à Dieu. يسوع المسيح ما عمره ما طلب الله يغفر له. Mais tous les autres prophètes ont demandé pardon à Dieu. ولكن جميع الرسل طلبوا الله يغفر لهم. Donc quelqu'un qui demande pardon à Dieu, c'est que lui-même est un pécheur. واحد اللي كيطلب الله يغفر له لانه هو راه ذنب. Si je vous en dis plus, c'est de la viande. Donc restons-en au lait. إلا قلت لكم أكثر راه تكون Les bébés peuvent s'étouffer avec la viande. لأن الدرس ما يقدرش على اللحم غادي يقدر يتخلق. Nous savons que seul Dieu est parfait. كنعرفوا أنه الله هو الوحيد اللي نقي وقدوس. Nous savons que seul Dieu est le seul qui n'a jamais péché. كنعرفوا أنه وحيد هو الله اللي ما عمره ما دار ذنوب. Et même le Coran dit que Jésus n'a jamais péché. حتى القرآن كيقول أنه يسوع المسيح ما عمره ما دار ذنوب. Alors si Dieu est le seul qui n'ait jamais péché. الله هو الوحيد اللي ما عمره ما دار ذنوب. Et Jésus n'a jamais péché. يسوع المسيح ما عمره ما دار ذنوب. Qui est Jésus? شكون جيزي؟ C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. شكون يسوع؟ أنت اللي Que Dieu t'ouvre l'intelligence. Que Dieu t'ouvre l'intelligence et la compréhension. Car nul ne vient au Père sans passer par son Fils. Car toute personne qui cherche Dieu trouvera Jésus dans son chemin. Quelqu'un disait que lorsque tu vois Dieu, tu te rapproches de plus près pour voir Dieu, tu vois Jésus. Je ne te parle pas du Jésus américain, blanc aux yeux bleus, à Hollywood. Ce que l'apparence qu'il a eue sur la terre n'est qu'une enveloppe corporelle.
أنه الشكل ديال يسوع المسيح اللي كان عنده في الأرض غير شكل. Ce n'est pas l'apparence de Jésus. ماشي هو الشكل الحقيقي ديال يسوع المسيح. Est-ce que ta parole, elle a une couleur, ta parole? واش الكلمة ديالك عندها شكل؟ Même si toi, ton corps, il est blanc ou noir, est-ce que ta parole, elle est blanche ou noire? إلا كان الجسم ديالك بيض ولا كحل واش الكلمة ديالك عندها لون؟ Jésus est venu dans le corps d'un juif. يسوع المسيح جاء في الجسم ديال واحد يهودي. Uniquement parce que les prophéties devaient s'accomplir. الهدف واحد لأنه التنبؤات ديال بكري كان خصهم يتحققوا. Il devait être descendant d'Isaac. كان خصو يكون من السلالة ديال إسحاق. Descendant d'Abraham. من السلالة ديال إبراهيم. Descendant du roi David. من السلالة ديال الملك داوود. C'est la seule raison pour laquelle il est venu dans un corps de juifs, d'Israéliens. داكشي علاش جاء في الجسم ديال واحد يهودي. Mais ce corps retourne à la poussière. ولكن الجسم غادي يرجع للأرض. La vraie apparence de Jésus, tu la trouves dans Apocalypse. الشكل الحقيقي ديال يسوع المسيح غتلقاه في الكتاب المقدس في الكتاب الأخير. Alléluia. Dans l'évangile selon Matthieu chapitre 2 au verset 1. Et je termine avec cela. Je lis la parole du Seigneur. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Pourquoi? Pour l'adorer. Et on n'adore que Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et pourtant, ce n'étaient pas des Juifs. C'était des gens d'autres peuples. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et des spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Point. Il y avait un endroit précis sur la terre où le Messie devait naître. Il y avait un endroit précis sur la terre, une ville où le Messie devait naître. كان واحد المركز محدد في التنبؤات محدد في الأرض أنه فيه هو غادي يكون المسيح يسوع غادي يجي يتزاد. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est l'évangile selon Matthieu, chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Alléluia. في إنجيل متى 2:1 وبعدما ولد يسوع في بيت لحم الواقعة في منطقة اليهودية في عهد الملك هيرودس جاء إلى أورشليم بعض المجوس القادمين من الشرق يسألون: أين هو المولود ملك اليهود؟ فقد رأينا نجمه طالعا في الشرق فجئنا لنسجد له. ولما سمع الملك هيرودس بذلك اضطرب واضطربت معه أورشليم كلها. فجمع إليه رؤساء كهنة اليهود وكتبتهم جميعا وسألهم: أين يولد المسيح؟ فأجابوه: في بيت لحم باليهودية، فقد جاء في الكتاب على لسان النبي: وأنت يا بيت لحم بأرض يهوذا لست صغيرة الشأن أبدا بين حكام يهوذا، لأنه منك يطلع الحاكم الذي يرعى شعبي إسرائيل. فاستدعى هيرودس المجوس سرا وتحقق منه
منهم زمن ظهور النجم ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وابحثوا جيدا عن الصبي وعندما تجدونه أخبروني لأذهب أنا أيضا وأسجد له فلما سمعوا ما قاله الملك مضوا في سبيلهم وإذا النجم الذي سبق أن رأوه في الشرق يتقدمهم حتى جاء وتوقف فوق المكان الذي كان الصبي فيه فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا ودخلوا البيت فوجدوا الصبي مع أمه مريم فجثوا وسجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا وبخورا ومرا. Amen, alléluia. Amen. Saviez-vous que la Bible est le livre de l'histoire qui a été le plus combattu de tous les temps? كتعرفوا أنه الكتاب المقدس الإنجيل هو الكتاب اللي كان الناس كانوا ضده في تاريخ. Des chefs militaires de différents peuples durant l'histoire ont brûlé la Bible et ont essayé de la faire disparaître. أنه حكام في الأرض في التاريخ كانوا يحاولوا أنه يحرقوا الكتاب المقدس ويتخلصوا منه. Des armées très puissantes ont mis tout leur effort pour brûler toutes les Bibles de la surface de la terre. جيوش قويين في العالم في التاريخ كانوا يحاولوا أنه باش يحرقوا كاع الكتب المقدسة الإنجيل في العالم. Mais ils n'ont pas réussi. ولكن ما قدروش. Dieu les a confondus. لأن الله حيد لهم الخطة ديالهم. De telle façon que la Bible la plus ancienne que nous avions datait de 1000 ans après Jésus-Christ. وأنه الكتاب المقدس القديم اللي عندنا هو كيكون من 1000 عام من بعد يسوع المسيح. Ça veut dire que pendant des siècles et des siècles, le manuscrit le plus ancien que nous avions était daté de 1000 ans après Jésus-Christ. بمعنى أنه من جيل من عهد لعهد أنه الكتاب المقدس القديم اللي عندنا هو كيكون من 1000 عام من بعد يسوع المسيح. Beaucoup de personnes pensaient que la Bible était falsifiée. بزاف ديال الناس كيقولوا أنه الكتاب المقدس الإنجيل تحرف. Parce qu'il n'y avait pas les textes plus anciens que 1000 ans après Jésus-Christ. لأنه ما كانوش الكتابات القديمة قبل من 1000 عام من بعد يسوع المسيح. Mais en 1947, ولكن في سنة 1947 proche de la mer Morte en Israël, حدا البحر الميت في إسرائيل, en Cisjordanie, en Jordanie, il y a des grottes aux alentours qui s'appellent les grottes de Qumran. كاينين واحد في الجبال ديال عمران. Un berger musulman واحد الراعي مسلم a trouvé dans des grottes لقى في دوك الناس الغرف des manuscrits bibliques. كتب ديال الكتاب المقدس. Et c'est merveilleux comment Dieu fait les choses, parce que Dieu n'a pas utilisé un chrétien pour trouver ces manuscrits. Dieu a utilisé un musulman, c'est merveilleux. والله ماشي زعما الله ما استعملش واحد مسيحي باش يلقى دوك الكتب, استعمل واحد مسلم. Comme ça on dit pas, c'est bizarre qu'un chrétien ait trouvé ou un juif a trouvé des manuscrits chrétiens ou juifs, c'est normal. باش ما نقولوش راه مسيحي ولا انه يهودي لقى دوك الكتب. Parce que beaucoup de musulmans pensaient que la Bible avait été modifiée. لأن بزاف ديال المسلمين كيفكروا أنه الكتاب المقدس تحرف. Et ce berger musulman a vendu les manuscrits qu'il a trouvés. وهذا الراعي المسلم باع هذوك الكتب ديال الإنجيل اللي لقى. Vous vous imaginez la découverte? Il y a eu beaucoup de... Ils ont passé tellement de mains, ces manuscrits. وأنه هادو الكتب اللي كان لقى في ديك الغرف في الجبل دازوا من أعداد ديال. D'autres personnes sont parties chercher dans d'autres grottes et ont trouvé d'autres manuscrits. بزاف الناس اخرين هادو كيقلبوا في الجبال عديده باش يلقاو مكتوبات عديده ديال الانجيل. En tout, il y a des milliers de manuscrits qui ont été trouvés. بالمجموع كاين آلاف وآلاف ديال المكتوبات ديال الكتاب المقدس اللي تلقاو. C'est tombé dans la main des scientifiques et des archéologues. وطاحوا في اليد
ديال الناس اركيولوجيين والناس العلميين. Ils les ont analysés dans des laboratoires. والعلماء ناضوا شدوا هذوك المكتوبات ديال الكتاب المقدس وناضوا داروا تحليل في المختبرات. À travers une façon très précise qui s'appelle le carbone 14. وداروهم بطريقه خاصه اسميتها الكربون 14. Et ils ont trouvé que les manuscrits qui avaient été découverts dataient de 200 ans avant Jésus-Christ. ولقاو انه المكتوبات ديال الكتاب المقدس كانوا التاريخ ديالهم من كيدات من 200 عام من قبل يسوع المسيح. Et le manuscrit le plus récent daté de l'an 60 après Jésus. واللي قديم هو كيكون من تاريخ ديال 60 عام من بعد يسوع المسيح. Ils les ont comparés à la Bible que les Juifs avaient, qui datait de 1000 ans après Jésus, et elle était exacte, si ce n'est à des différences de syllabes et de ponctuation. ونادو هاد المكتوبات اللي لقاو نادو قارنوهم مع دوك اللي كانوا عندنا اللي كيكونوا من بعد 1000 عام من بعد يسوع المسيح ولقاو بان ما كاينش اختلاف بيناتهم. Parce que dans les langues arabes et hébreux, ils mettaient en avant les voyelles et ils n'avaient pas les mêmes ponctuations que l'hébreu et l'arabe actuel. لانه في العربيه والعبريه ما كانش نفس الكتابات اللي محدده. Donc le manuscrit le plus ancien datait de 800 ans avant l'islam. أنه الكتابات القديمة التاريخ ديالها هو من 800 عام من قبل الإسلام. Et 200 ans avant la venue de Jésus. Ça veut dire que les gens qui ont écrit ça, ils ne savaient même pas que quelqu'un s'appelait Jésus qui allait venir. لأن هذوك اللي كتبوا هذه المكتوبات ما كانوش عارفين لقاو هذه المكتوبات ما كانوش عارفين أنه شي حد غادي يكون سميتو يسوع جاي. Et savez-vous quel a été le livre qui a été le plus complet de tous les livres qu'on appelle de l'Ancien Testament, du Tanakh? On dit le Tanakh en hébreu pour l'Ancien Testament. وكتعرفوا أنه الكتاب اللي يكون الكتاب ما بين الكتاب اللي يكون طويل في العهد القديم اللي كنسميوه التناك. C'est le livre du prophète Ésaïe. هو الكتاب ديال الرسول إشعياء. Un rouleau de 7 mètres. 7 mètres. كان الرولو ديال 7 أمتار مكتوب فيه. Tous les livres de l'Ancien Testament ont été trouvés en dehors du livre d'Esther. كاع الكتب ديال العهد القديم كانوا تلقاو من غير الكتاب ديال إستر. Alors, afin que beaucoup de personnes ne croient pas que les chrétiens s'appuient sur le Nouveau Testament pour donner l'autorité à Jésus, أنه ما خصناش نقولوا أنه كاينين الناس كيشوفوا العهد الجديد باش يعطيو البلاصة للعهد القديم. Je vais lire un passage qui est dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh, le livre des Juifs. غادي نقرا واحد الجزء اللي غيكون في العهد القديم التناك ديال الكتاب ديال اليهود. Le livre du prophète Ésaïe. الكتاب ديال إشعياء. Le manuscrit le livre le plus fiable. الكتاب اللي جدي. Ça veut dire que si vous allez dans une synagogue, dans n'importe quelle synagogue, et vous allez voir le rabbin, et vous lui dites, rabbin, montrez-moi en hébreu le livre du prophète Ésaïe. Vous allez lire ce que je vais vous lire. بمعنى أنه إلا مشيتوا للكنيسة ديال اليهود ولقيتوا أي واحد تماك سولتوا أعطيني الكتاب ديال إشعياء ديال الرسول إشعياء اللي عندكم غادي يلقاه لكم. Ésaïe chapitre 9 verset 5. Il est écrit, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin
au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, maître de l'univers. Lis simplement le chapitre 9, verset 5, en arabe. في كتاب إشعياء 9:5 إذ كل سلاح متسلح في الغوى وكل رداء ملطخ بالدماء يطرح وقودا للنار ويحرق. Ce livre-là a été écrit par le prophète Ésaïe environ 700 ans avant Jésus. 700 ans. هذا الكتاب ديال إشعياء كان تكتب من رسول إشعياء 700 عام من قبل يسوع المسيح. Parce que les manuscrits que nous avons été trouvés n'étaient pas les originaux, ils étaient des copies transcrites par des scribes. لأنه المخطوطات اللي كانوا لقاو كانوا غير كوبي فوتوكوبي ديال اللي كانوا قبل. Bon, à l'époque, il n'y avait pas des photocopies. J'ai compris photocopie. Il n'y avait pas des photocopies à l'époque de Jésus. Mais bon. Donc, je commence à comprendre l'arabe. Hein. Alors, si Jésus est le cadeau de Dieu pour l'humanité, إذا كان يسوع المسيح هو هدية الله للعالم. Et la Bible dit que Jésus vit en toi, habite en toi. والكتاب المقدس الإنجيل كيقول أنه يسوع المسيح كيعيش في الداخل ديالك. Alors, tu es le cadeau de Dieu pour ta génération. أنه نتيجة أنه أنت هو الهدية ديال الله للجيل ديالك. Jésus a dit qu'il n'était pas venu faire sa volonté, mais la volonté de Dieu notre Père qu'il a envoyé vers nous. يسوع المسيح قال أنه ماشي جا باش يدير اللي بغاه هو ولكن بغى يدير اللي بغى الله. Alors toi aussi mon ami, tu n'es pas venu sur terre pour faire ta propre volonté personnelle. حتى أنت يا صديقي ما جيتيش للأرض باش أنه دير الإرادة ديالك ولكن الإرادة ديال الله. Tu es sur terre pour faire la volonté de Dieu, notre Créateur, notre Père éternel. أنت في الأرض باش دير الإرادة ديال الله الخالق ديالنا. Que faisait Jésus? أشنو دار يسوع المسيح؟ Tous les jours. يوميا. Il savait qu'il avait peu de temps. كان عارف أنه ما عندوش الوقت بزاف. Il priait pour les malades. كيدعي يصلي للأمراض. Il les guérissait. يداوي الأمراض. Il ressuscitait les morts. يقيم الأموات. Il aidait les pauvres. كيعاون الناس الفقراء. Il visitait les malades. كيمشي يزور الناس المرضى. Les prisonniers. كيشوف الناس اللي في الحبس. Il mangeait avec les personnes de mauvaise réputation. كيمشي ياكل مع الناس اللي كانوا عندهم ما مزيانينش. Pour leur manifester l'amour de Dieu. باش يوريهم الحب ديال الله. Il n'avait pas peur de se salir, de sentir mauvais. ما كانش عنده الخوف باش انه يقولوا عليه موسخ. Il enseignait la parole de Dieu, il prêchait la parole de Dieu tous les jours. كان كيقري كلمات الله يوميا. Son seul but était de réconcilier un maximum d'âmes avec Dieu, notre Père. الهدف ديالو هو انه يعطي التصالح ديال الناس مع الله الاب. Mais toi, mon frère, ma sœur, quelle est ta mission sur terre? ولكن انت اختي اشنو هو الهدف ديالك في هذه الدنيا؟ Quelle est ta vision dans la vie? اشنو اللي كتشوف في هذه الدنيا؟ Quels sont tes objectifs? اشنو باغي دير في هذه الدنيا؟ Quels sont tes rêves? Quels sont tes projets? اشنو هما البروجي اللي عندك في العالم؟ Que veux-tu faire de la courte vie que tu as sur la terre? اشنو بغيتي دير بهذه الحياه القصيره اللي عندك في الارض؟ Les différents rois qui sont venus adorer Jésus. هذوك مجموعه ديال الملوك اللي جاوا باش انه يصليو ليسوع المسيح. Lui ont apporté un cadeau à Jésus. جابوا ليه هديه ليسوع المسيح. Parce qu'ils savaient que l'Esprit de Dieu était en Jésus. لانهم كانوا عارفين ان روح القدس روح الله كان في يسوع المسيح. Parce que depuis les temps anciens, personne ne se présente devant un roi ou un président les mains vides, sans cadeau. لانه من الاجيال القديمه حتى واحد ما كيجي قدام واحد الملك اللي خاويين. Mais toi, quand tu quitteras ce monde et tu seras devant Dieu, vas-tu arriver les mains vides devant ton Créateur? ولكن انت ملي تخلي هذه الدنيا وتمشي تلقى راسك قدام الله اش غادي تعطي اللي خاويين قدام الله؟
même les non-croyants se présentent devant les présidents avec des cadeaux pour honorer le président de la République. حتى الناس اللي ما كيامنوش ملي كيكونوا قدام واحد الرئيس ولا الملك ما كيجيوش اليدين خاويين. Mais toi, combien d'âmes vas-tu présenter devant le roi le jour que tu seras devant lui? ولكن انت شحال من الناس شحال من النفوس غادي تجيب قدام الله فاش كتكون قدامه. Est-ce que tu pourras te présenter devant Dieu, t'humilier devant lui et de dire voici mon roi, les âmes que j'ai gagnées sur la terre? واش انت غادي تجي قدام الله وقدام الملك وتجيب النفوس تقول ليه بالتواضع انا وهما هاد الناس كاملين اللي جبت لك؟ Quelqu'un dira non, il n'y a que Dieu qui peut gagner des âmes, pas les hommes. شي واحد يقدر يقول لك انا غير الله اللي يقدر يعتق الناس ولكن ماشي حنا. La Bible dit dans le livre de Proverbes, celui qui gagne des âmes est sage. الكتاب المقدس كيقول انه هذاك اللي كيربح نفوس راه هو واعي. Oui, tu peux gagner des âmes. انت تقدر تربح نفوس. Ça ne dépend pas de toi. Oui, c'est vrai, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. هو الله اللي كيكون عنده الحكم في هذه المسألة ماشي انت. Toi, tu fais ta part et Dieu fait sa part. انت دير اللي قدرت عليه والله انت دير الحاجة اللي عطاك دير وانت هو اللي يدير الباقي. Mais toi, tu peux aller vers les 7 milliards d'habitants et lui dire Dieu vous aime, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. ولكن انت تقدر تمشي قدام 7 ملايير ديال الناس وتقول لهم رجعوا خليوا الذنوب ديالكم ورجعوا الله انا نحبكم. C'était la raison de vivre de Jésus. كان انه هذا هو علاش يسوع المسيح كان عايش. C'était la raison de vivre des apôtres, des disciples de Jésus. هذا الشيء علاش كانوا التلاميذ ديال يسوع المسيح عايشين. C'est ma raison de vivre. هذا الشيء هو علاش انا عايش. Mon premier but dans la vie الهدف الأول عندي est d'adorer Dieu. هو نعبد الله. Mais dans l'adoration, il y a différentes actions. Il y a différentes façons d'adorer Dieu. ولكن كاينين بزاف ديال المسائل باش نعبدوا الله. Par la parole, بالكلمة, par les prières, بالصلوات, les louanges, بالصلوات, et par les actions que tu fais. بالتعامل والحوايج اللي غادي دير. Tu pries, tu fais bien. إلا كنت كتصلي مزيان. Tu te sanctifies pour le Seigneur, tu te consacres, tu fais bien. كتعيش حياة ديال القداسة مزيان. Maintenant, il est temps que tu ajoutes de gagner des âmes. دابا خاصك تزيد أنه تمشي تربح نفوس. Parce que le diable et ses démons sont en train de gagner beaucoup d'âmes pour l'enfer. لأن إبليس والشياطين ديالو راهم خدامين كيربحوا نفوس لجهنم. Nous sommes dans la fin des temps chrétiens. حنا راه في آخر الزمن. Je parle même aux musulmans, aux juifs et aux non-croyants. كنهضر الناس جميعا حتى المسلمين حتى اليهود. Les signes sont là. العلامات راهم هنا قدامنا. Dieu va bientôt envoyer Jésus. الله راه قريب غادي يرسل يسوع المسيح. Il est en train de nous prévenir, d'avoir de la compassion. راه كيحذرنا أنه باش نكونوا عندنا الرحمة. Pour que nous puissions nous repentir. باش أنه نحيدوا على الذنوب ديالنا نستغفروا. Alléluia. Alors nous allons tous nous lever. Je vais appeler le groupe de louanges, s'il vous plaît. Alléluia. غادي نوقفوا جميعا وغادي نعيط على الجروب ديال الناس اللي غادي يغنيو. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux. هنا فين كاين سد عينك. Je sais que dans la religion de nos ancêtres, on nous a appris à répéter les prières. عارف انه في الديانات ديال الناس اللي سبقونا كيعلمونا انه نرددوا صلوات. Peut-être t'avait-on appris à prier envers une direction précise. يقدر انه يعلموك انه تصلي لواحد اتجاه معين. Peut-être t'avait-on appris à prier d'une façon précise. يقدر انه يعلموك تصلي بطريقه معينه. Mais aujourd'hui, je vais te demander de t'abandonner spirituellement. ولكن اليوم غادي نطلب منك غير تطلق الراس ديالك والروح ديالك. De ne plus répéter des paroles comme un robot. ما تبداش
تكرر كلمات بحال شي روبو mais de parler avec ton cœur. ولكن تهضر بالقلب ديالك Car Dieu regarde ton cœur. لأن الله كيشوف القلب ديالك Dieu écoute ton cœur. الله كيسمع القلب ديالك Et quand on répète des prières comme un robot, وملي كنكونوا نرددوا صلوات بحال شي روبو ta bouche est en train de réciter des prières, mais ton cœur parfois n'est même pas concentré. الفم ديالك خدام كيكرر صلوات ولكن القلب ديالك ماشي مركز. Parfois ton corps est penché vers une direction de pèlerinage. بعد خطرات الجسم ديالك راه في جهه ديال قبله معينه. Mais ton âme est penchée vers un péché. ولكن النفس ديالك راه موجهه للجهه ديال الذنب. Mais ton âme est prosternée devant un péché. ولكن راه النفس ديالك راه سجده للذنوب. Aujourd'hui, prosterne-toi devant la sainteté de Dieu, en direction de sa sainteté. اليوم سجد باتجاه ديال القداسه ديال الله. Le trône de Dieu n'est pas sur terre, il est dans le ciel. العرش ديال الله راه ماشي في الارض راه في السماوات. Il n'y a pas de direction. ما كاينش اتجاه. La seule direction, c'est le ciel. الاتجاه الوحيد هو السماوات. Prosterne-toi en direction de l'humilité. سجد باتجاه التواضع. En direction du pardon. باتجاه الغفران. En direction de l'amour. باتجاه الحب. Ferme tes yeux. سد عينيك. Et si tu n'avais pas l'habitude de chanter pour le Seigneur, إلا ما كنتيش مولف أنا وتغني لله. sache que Dieu a créé la musique. اسمع عرف أنه الله هو اللي خلق الموسيقى. Car le diable ne peut pas créer. Le diable n'est pas créateur. لأن إبليس ما يقدرش يخلق لأنه ماشي هو الخالق. Concentre-toi. كونسنتر معنا. Et écoute cette louange que nous allons élever au Seigneur ensemble. واسمع هذه الموسيقى اللي غادي نطلعوا ليسوع المسيح. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. تكون أنت الروح ديالك تحس بروح الله. Touche. Commence à lui parler de ton cœur. Parle-lui, dis-lui je t'aime Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur rien d'amour pour toi. Tu es mon papa. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur rien d'amour pour toi. Tu es mon papa. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oui, je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es